बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादियाफ साल। ट्रंप के दूसरी बार उरूज में आने के साथ ही पिछले 80 सालों से 8 दहाइयों से सुपर पावर कहलाए जाने वाली दुनिया की वाहिद रियासत अमरीका का जवाल भी शुरू हो गया। अमरीकी रियासत आज आपको कमज़ोर नज़र आती है और मुश्किलात में घिरी नज़र आती है, और उससे भी बढ़ के ये कि दुनिया का एतमाद ये रियासत खोती जा रही है। अगर आप मुख्तलिफ जंगों की बात करें जहाँ जहाँ अमरीका की इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आती है, तो अमरीकी पॉलिसीज़ आपको ये बहुत वाज़े अल्फाज में बता देती हैं कि वो अपनी रियासत को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर करने की तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर से पिछले 5 महीने की अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ देखें तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आता है। और पिछले 20 सालों से यानी 2 दहाइयों से अमरीकी सदूर की ये कोशिश रही है कि दुनिया में अमरीका का जो असर रसूख है किसी ना किसी तरीके से उसको बरकरार रखा जाए, वो जैसा है एटलीस्ट वैसा रहे। अगर उसमें कुछ ज़्यादती नहीं हो सकती तो कोई कमी भी ना हो, लेकिन अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमी होना शुरू हो गई है। आप साउथ चाइना सी के अंदर अगर देखें, चाइना की मुखालफत में ताइवान को सपोर्ट करना हो, रूस और यूक्रेन की जंग हो, या फिर मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं, वो सब आपको अमरीकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़े वाज़े अंदाज में बता देते हैं। फिर यही नहीं, जो अमरीका अपनी इत्तेहादी मगरबी रियासतें हैं उनका भी एतमाद खोता चला जा रहा है, और वो मगरबी इत्तेहादी भी अमरीका से इस वक्त आपको दूर होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता 20 सालों से बड़ी मेहनत की जा रही थी कि किसी तरीके से आप भारत को चीन के मद्दे मुकाबले लेकर आ जाएं, वो भी कामयाब नहीं हो रही। फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर इजरायली इक़दामात को सपोर्ट करना भी अमरीका को ख़ित्ते के अंदर गैर मकबूल बना रहा है। मैंने आपको भी यूरोपीय इत्तेहादियों के हवाले से बताया, बहुत सारे यूरोपीय इत्तेहादी, ख़ास तौर से अगर हम देखते हैं बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना दिफा जो है वो ख़ुद से बढ़ाया जाए, दिफाई बजट को भी बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनका अमरीका पर इन्हिसार है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको दिफाई बजट में तो इजाफा नज़र आता ही है, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ममालिक अमरीका में ख़ास तौर से इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ के बायस अमरीका से तो दूर हों, लेकिन चाइना और रूस के साथ कहीं ना कहीं कुर्बत चाहें और अच्छे ताल्लुकात चाहें, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक मुल्क के पीछे, जो मुल्क हमें कहीं ना कहीं डिच कर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम रूस और चाइना के भी करीब होने का मौका खो देंगे। तो लिहाजा कोशिश करते हैं इन दोनों ममालिक से बेहतर ताल्लुकात कायम करने की। फिर बहुत सारे ऐसे यूरोपीय ममालिक हैं जो अमेरिका के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ चलना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन वो भी डीप डाउन अगर आप बात करें तो अमरीकी इस वक्त पॉलिसी से आपको सख्त नाला नज़र आते हैं। उनकी नापसंदीदगी जो है वो इन पॉलिसीज़ के हवाले से वो आपको नज़र आती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हवाला देती हूँ, आलमी उमूर के माहिर हैं माइकल बेकली। उनका ये कहना है कि जी अमरीका एक रोग सुपर पावर बनता जा रहा है, जो अपने मकासद के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और किसी भी ताकत का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल उस वक्त पैदा होगी कि वो ममालिक जो अमेरिका के इशारे पर चला करते थे, वो ताकतें जो हमेशा अमेरिका के ज़ेर क़यादत चलने के लिए तैयार होती थीं, अगर वो ही ना रहें, यानी वो साथ ना दिया और वो ही अमेरिका के मातहत ना होने को तैयार हुई, साथ चलने को तैयार ना हुई, तो फिर क्या होगा। और अमेरिका ऑब्वियसली फिर अपनी पॉलिसीज़ की वजह से दुनिया में कैसे अपना असर रसूख कायम रख सकेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के और अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी उनकी जो ट्रेड और टैरिफ पॉलिसीज़ हैं उनको भी कुछ अच्छे तरीके से नहीं देख रहे। पिछले ऑब्वियसली कई अरसे से, कई सालों से, हमेशा से दुनिया भर पे अमरीकी डॉलर का राज रहा है, लेकिन ट्रंप की ट्रेड टैरिफ पॉलिसीज़ की वजह से जो डॉलर की इजारादारी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा यूरोपीय ममालिक प्रेफर कर रहे हैं कि वो अपनी ही करेंसी में ट्रेड करें, और फिर जो ज़र मुबादला के ज़खायर भी हैं उसको डॉलर से गोल्ड की तरफ लेकर जा रहे हैं, गोल्ड को तरजीह दे रहे हैं। 90% दुनिया की जो ट्रेड है वो डॉलर में होती है, लेकिन अगर यही पॉलिसीज़ कंटिन्यू करती रहीं तो आपको डॉलर की इजारादारी जो है उसमें भी वाज़े कमी नज़र आना शुरू हो जाएगी। फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया है अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ, मगरबी इत्तेहादियों के साथ,
وہ بھی ان کی ایک بہت بڑی زوال کی وجہ بن رہا ہے، کیونکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی کمٹمنٹ پوری کرنا نہیں جانتے ہیں، اور جو بھی ان کی اتحادیوں سے کمٹمنٹس رہی ہیں وہ ہمیشہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اتحادی ہیں وہ واشنگٹن کی پالیسیز کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جن جن چیزوں پر وہ ساتھ دیتے رہے ہیں امریکہ کا وہ بھی نہ دیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ سوچتے ہیں کہ ان کے اتحادی جو ہیں وہ واشنگٹن پہ بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کی ٹریڈ اور ٹرمپ پالیسی میں چلیں کوئی کنسیشن تو مل سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ لوگوں کی خارجہ پالیسی کو لے کر، سیکیورٹی پالیسی کو لے کر آپ کو اختلاف کرتے نظر آئیں گے۔ اور اگر ہم ایران کی بات کریں تو انہی مغربی اتحادیوں کو امریکہ نے ساتھ ملا کے ایران کے اوپر بھی ہمیشہ بہت ڈریکونین سینکشنز جو ہیں وہ لاگو کیں اور اس میں ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے، لیکن یہ ناراضگی اگر اسی طریقے سے بڑھتی چلی گئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کے خلاف ان سینکشنز میں مغربی دنیا اس انداز میں امریکہ کا ساتھ نہ دے جو کہ ہمیشہ سے ہمیں نظر آیا ہے۔ پھر اگر ہم جو امریکہ کی یوکرین کے حوالے سے پالیسی ہے اس میں بھی بہت آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ یوکرین کو اس طریقے سے اب سپورٹ نہیں کر رہا جیسے جنگ کے آغاز پہ تھا یا جیسی ان کی کمٹمنٹ تھی۔ اگین وہ کمٹمنٹ والا ایشو یہاں پہ بھی ہے، مغربی اتحادیوں کو امریکہ سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھروسہ کرنے کو وہ تیار نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ یوکرین کو آن دیئر اون اس وقت مدد فراہم کر رہے ہیں، جس بھی انداز میں وہ کر سکتے ہیں، امریکہ کی حمایت کے بغیر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ الگ ہوا ہے یوکرین کا ساتھ اس نے چھوڑا ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اگر اب ہم نے یوکرین کا ساتھ چھوڑا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اس جنگ کو روس کی شرائط پر ختم کر رہے ہیں، اور روس کی شرائط پہ جنگ ختم کرنے کا مقصد ہوگا کہ ہم ہار چکے ہیں اور ہم روس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ سو obviously یہ ایک اور پالیسی ہے یوکرین کے حوالے سے جس میں تناؤ کے باعث آپ کو یہ ممالک امریکہ سے دور نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک یورپی ریسرچ فرم ہے کلسٹر 17 اور دی جرنل لی گرانٹ کانٹیننٹ، انہوں نے ایک سروے کیا، اور اس سروے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ 51% یورپی جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ کو یورپ کا دشمن سمجھتے ہیں۔ سو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد یورپ کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے ٹورڈز دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور دیئر پریزیڈنٹ وہ کتنا تبدیل ہوا ہے، اور وہ ممالک جن کو یورپ میں امریکہ کا بڑا حمایتی سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر جرمنی اور ڈنمارک، وہاں پر بھی امریکہ کے خلاف نفرت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، فیب میں انتخابات ہوئے جرمنی میں، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ مکمل تبدیل ہو گئی، اور جو ان کے نئے چانسلر آئے ہیں جرمنی کے فرائیڈرک مرز، ان کا کہنا ہے کہ میری مکمل ترجیح یہ ہوگی کہ یورپ کو جلد از جلد مضبوط کیا جائے تاکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ امریکہ سے آزاد ہو سکیں۔ اب جرمن چانسلر کا یہ جو بیان ہے یہ چند ہی جملوں کے اندر آپ کو یورپ کی پالیسی واضح کر کے بتا دیتا ہے کہ یورپ امریکہ کے چنگل سے آزادی چاہتا ہے، وہ خود مختار ہونا چاہتے ہیں، کہیں کسی پالیسی، سیکیورٹی پالیسی ہو، خارجہ پالیسی ہو، اس پہ ریلائنس وہ امریکہ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اور یورپ کا اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ چلنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ یعنی ایک طریقے سے ہم یہ کہیں کہ یورپ امریکہ یا ٹرمپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ پھر دوسری طرف اگر آپ مشرق وسطیٰ کی طرف آ جائیں تو جو حالیہ ایران اور اسرائیل کا تنازع یا ان کی جو جنگ ہمیں نظر آئی ہے وہ بھی بہت واضح الفاظ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہے، اور وہ یہ کہ اسرائیل نے اور وزیر اعظم نیتن یاہو نے بہت ہی خوش اسلوبی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا امریکہ کے کسی بھی صدر کی کوئی بھی پالیسی ہو اس کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ اب ایک طرف جب امریکہ اور ایران کے مذاکرات چل رہے تھے، بڑے کامیابی کے ساتھ ان کے کافی راؤنڈز ہو چکے تھے ڈائیلاگ کے، تو ایسے میں اسرائیلی حملہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے امریکی پالیسی کو مکمل انداز میں سبوٹاج کیا ہے۔ امریکہ کا پلان جو ڈائیلاگ کا تھا وہ پروسیس ابھی چل ہی رہا تھا اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ امریکہ اس میں شامل ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے، یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو جانا وہ بہرحال آپ کو یہ ضرور بتاتا ہے کہ امریکی اتھارٹی کو اس نے چیلنج کیا ہے، اور پھر امریکہ کا اس جنگ کا ایک طریقے سے براہ راست حصہ بھی بن جانا آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں جی واقعی امریکہ نیتن یاہو کے ہاتھوں اس وقت یرغمال بنا ہوا ہے، اور بار بار
नेतन्याहू आपको ये इस किस्म के इक़दामात उठा के बताता है कि आपकी क्या हैसियत है दुनिया के आगे और दुनिया आपको कितना क्रेडिबल समझेगी अगर आपने एक तरफ ईरान को यकीन दिला दिया था कि टॉक्स हो रही हैं और हम आप पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे इजराइल जाके वो हमला कर देता है, और अगर आपके इल्म में भी था तो ऑब्वियसली वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए। बट आपकी चैलेंज किया है आपकी अथॉरिटी को इजराइल ने, और दुनिया के आगे आपके सारा जो पीस प्रोसेस था उसको सबोटाज ज़रूर किया है। और अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के ही कॉल फेल के तजाद की बात कर लें तो वही प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि ईरान की जंग में 2 हफ्ते की मोहलत मांगते हैं लेकिन फिर फ़ौरन ही वो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर देते हैं, तो ये बहुत वाज़ेह अंदाज में आपको बताता है कि आज अमेरिका जो है वो इज़राइल की एक तरीके से सबऑर्डिनेट स्टेट बन चुका है। तमाम वो इक़दामात हो रहे हैं जो आपके अपने मुफाद में भी नहीं जाते, अमेरिका के मुफाद में भी नहीं जाते, और यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी और अपनी ही डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की जो रिपोर्ट थी उसको नज़रअंदाज किया। सो दिस क्लियरली शोज़ कि वाकई आप इज़राइल की एक सबऑर्डिनेट स्टेट बन चुके हैं, आपकी अपनी आज़ाद कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, आपकी अपनी कोई सिक्योरिटी पॉलिसी आज़ाद नहीं है, आप हर वो इक़दाम उठाने को तैयार हैं जो आपको इज़राइल कह रहा है, जो आपको नेतन्याहू कह रहा है। सो आज अमेरिका की पॉलिसी चाहे ईरान के अंदर हो, ओवरऑल अगर मशरिक़ वस्ता में देख लीजिए, फ़लस्तीन के अंदर देख लीजिए, तो आपको उसमें नाकामी नज़र आती है। हमने आपको बताया कि जी मगरबी इत्तेहादी, यूरोपीय इत्तेहादी किस तरीके से दूर होते चले जा रहे हैं अमेरिका से इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से, और आज प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका अपना एतमाद बहुत तेज़ी से खो रहे हैं दुनिया की नज़रों में। और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो नई पॉलिसीज़ हैं उनके दूसरे इक़्तिदार में दूसरी बार आने के बाद से उसने जो अमेरिका के ज़वाल की रफ्तार थी उसको बहुत हद तक तेज़ कर दिया है, और दुनिया इस चीज़ को देख भी रही है, महसूस भी कर रही है। आज के लिए इतना ही। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज की वीडियो के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।